तो हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने केमती अछंती मु आशा करछि आपण माने भल्लेर थिबे। तो मु होछि बबुल मु भी भल्लेर अछि। तो मु केबे वीडियो करेनी आज फर्स्ट टाइम कोन भी मूड होला मु भी जानिनी वीडियो नै आइछि। तो एबे भी टाइम देखंतु केतेटा हे गलाय निहाती 12:43 हे गलाय। हे देखि नियंतु 12:43 हे गलाय। आ मु किछि कहिबिनी आपण माने तो थंबनेल देखि जानि गलाय वीडियोटा कोन पय होउछि। तो आपण माने देखि चलंतु आ सेंति भल पाय दियंतु। घर बाहर को देख मैंने खरा भी अलग बार कौन देखिए आप देखते यहाँ भी आम घर मुझे वीडियो तो आने मुझे फास्ट टाइम कर देख सेपटे मो बो भी रांधुची एपटे मम्मी भी भितर अच्छा कौन कर मुझे देखनी देखा तो आज आमर प्रकृत कथा कौन कि आगू राखी पूर्णिमा आम पिठा हम बोली कौन आशा पिठा ना मम्मी कौन हम ये कौन हम मम्मी आशा पिठा ना कौन देखो पूरा चली पूरा ये सब चकड़ा चकड़ी चली कौन से आशा पिठा हम मु भी जानी तो से हो देखा छणा छणी आउटे गले आबे तो मु तो देखा तो माने खरा बेलटा जेहेतु सेगुरा चली तो देखु भी मुझे घर बाहर अच्छी से तो देखिले मुझे देखा मो रूम टाक जाऊँगी आगे डाइसटा क्लीयर करा देखा कौन हो देखा तो आपण मैंने देखुए यहाँ मो रूम अच्छी तो ये बेस किसी ना मुझे डाइसटा क्लीयर करी तो देखो मो रूम टा फास्ट देखी दूसरी केमती कौन अच्छी झरकाटा टे खोलदे लाइटिंग होनी झरकाटा खोला गला देख ए भी झरकाटा अच्छी मुझे आम यपटे देख झरकाटा अच्छी तो ये भल भ्यू जीवनी तो ये थाके देख यहीटा मुझे कहती ये डाइसटा आज कंप्लीट कराला तो मुझे आउटे गले कंप्लीट करी आपन शॉर्ट वीडियो माध्यम भी देखदेवी जो मैंने डाइस कंप्लीट कर शिखीच तो मत मो कमेंट रे जनइब को मैंने डाइस क्लीयर कर पार केते मिनट भितर तो तापर कथबार्ता हवा तो आगू वीडियो देखी चलो स्किप करनी तो बही देखु आउटे गले जी सेपटे पिठा पिठा चली देखिए बाहर को जी बुलाबुली कर टाइम तो है दिया 4टा बेलू बुलाबुली करा तो सेपटे पिठा चलती देख मुझे नहीं जी पिठा देखेबी आपण मान एरिया पिठा यदि पिठाटा हो मत कमेंट रे कहे तो एपटे देख पूरा बापा भी आसगले सेपटे जुआ दे बिलू आई देखे दूसरी से पटे पिठा हो देखे दूसरी यहीपटे हूँ ये पिठाटा हूँ यहीपटे पिठाटा हूँ यहीपटे देखी पार मैं बसली ये सब पिठा चलती तो राखी पूर्णिमा तो आइले ना राखी पूर्णिमा से पिठाटा चलती आ मत ब्लॉग फास्ट मु कौन कहूँ मुझे जानी तो जदि भूल भाल यदि कहती तो खराब कमेंट कहीं करनी देखो ये पूरा अरुआ चावल ना आण फाण कौन से लगिगला भितर से पूरा गोला चलती पूरा अलग बार भितर सेपटे निआ भी जली आइला आउटे गले पूरा चलो छणा छणी चलो देखु ब्लोर बो पूरा अलग बार कोशिश कर चलती एपटे बापा आसिले पूरा बिलर पूरा आई खटियाटी पूरा आई अब केत आइल आपा कह ना जीवारे एबे आमे एहिना जीवा जस्ट मैं आसी गली तो देखा जाऊ जीवा कि नहीं जानी जीवा पलिया बुला जा टाइम हो गला बुला बुला देखु आपण मैंने भी देखी चलते से सपोर्ट दिखाँ जीवा सी कौन जाऊ आइला यहाँ तो पवन दिया बोले हाँ तो ये तो पवन दिया ये पवन दिया एखना पवन दिया जी पूरा तेल पड़िया आरंभ हो गला देख ये तेल पूरा यहाँ पड़ा कड़े आउटे गले छणा हम तेल तातिले तेल भाई 3टा 4टा बधा है 3टा तेल आई सेपटे तेल गरम हम ये पड़ा आणाटा से भर गोला पड़ो से
ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ପଡିବ ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ପିଠା ହବ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ପିଠା ହେଲେ ମୁଁ ଖିଆ ହବ ଖିଆ ହେଲା ପରେ ଯିବା ଅନଲାଇନ ବାଲା କଲ୍ କରିଥିଲା ମେସୋ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମଗା ହେଇ ସାର୍ଟ ଆସିବ ଆଣିବା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ପଡିଲା ହଉ ହଉ ପିଠା ହଉ ଖାଇବା ଆଉ ଏଠି ପୁରା ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ମମି ପୁରା ରେଡି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଏଠି ଚାଲିବ କି ନା ପିଠା ପଣା ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଖାଇବ କମେଣ୍ଟ କରରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର ଯୋଉମାନେ କି ପିଠା ଖାଇବ ତେଲ ମରା ହେଇଗଲା ଏପଟେ ତାତି ବି ଆଇଲାଣି କଢେଇ ଆହୁରି ଚାଲିବ ମୁଁ ତ ରେସିପି ବନଉଛି ମୁଁ ରେସିପି କରୁନି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉ ସେ ତାର ପିଠା ହଉ ତ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଆସିବା ବୁଲିବାଲି ଆସିବା ଆଉ ପିଠା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାଲି ଆସିବା ନେଇଯିବୁ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ହେଡଫୋନ ଟା ନେଇ ହେଡଫୋନ ଟା ନହେଲେ ମତେ ଭଲ ଏଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଆଉ ଆସିବା ବୁଲି ଆଉ ଏ ଥିଲା ଆମ ଘରର ଭିଉ ବାହାର ବୋଉ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ଆଇଲେ ଖାଇବି ଚାଲ ଯିବା ସେ ଅନଲାଇନ ବାଲା କଲ୍ କରିଥିଲା ଆସିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ବାରିପଟ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ରହୁଛି ଏତେ ଭାଇ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ବୁଲିବାଲି ଆସିବା ସାର୍ଟ ଟା ଆଣିଛି ନା ସେ ସାର୍ଟ ମଗେଇଛି ଦେଖିଆ ସାର୍ଟ ଦଉଛି କି ନାହିଁ କଲ୍ କରିଥିଲା କୋଉଠି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରୋଡ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉ ରୋଡ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ଓ ଓଇ ଗାଈ ଗାଈ ପୁରା ଅଛି ଆଉ ରୋଡ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉ ବିଲରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବିଲରେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ପାଣି ପୁରା କମିଯାଇଛି କମିଯାଇଛି ପାଣି ସବୁ ଛାଡିଗଲା ଏଇଠି ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ପୋଲ ଉପରକୁ ଯିବା ତ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଆଗରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ କଲ୍ କରିଥିଲା ତ କହିଲା ଭାଇ ଆସ ଆଉ ତମର ପାର୍ସଲ ଟା ନେଇ ପଳାଅ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପାର୍ସଲ ଡେଟ୍ ଆଜି ନାହିଁ ନା ସେ କଣ ଆଜି କହୁଛି ଦବ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କଣ ଦଉଛି ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ସେ କଲ୍ ତ କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ବି ସିଆଡେ ପିଠା ହଉଥିଲା ଘରେ ଖାଇବା କଥା ପଳେଇ ଆଇଲି ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପୋଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ହଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଚାଲ ସେଇଠି ଆଗେ ପୋଲ କତିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ୱେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଏଟା ହେଲା ଆମ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଟା ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଟା ରହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆଙ୍କ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ତ ଆଗକୁ ଆସିବ
ସେଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଚାଲ ଯିବା ପୋଲ ଉପରୁ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି। କ'ଣ ବାଜୁନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଉପରେ ହେଲାଣି ପାହାଡ଼ ଚଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଚଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ହଉ ହଉ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଏଇ ପୋଲ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପୋଲର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଉ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ପୋଲରେ। ପୁରା ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ରହିଲା। କାଇଁ ବା କୋଉଠି ସେ ଗଲା, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିଆ କଲ୍ ତ କରିଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସିବ ବୋଲି, ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋଉଠି ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ମତେ ଏଟା କତଟା ବସା ଶୁଣୁ ଏପ ରହନି ପମ୍ପ ଅଛି। ମୁଁ ଚଲେଇବି ରହ। ହଁ ନହେଲେ ତୁ ଯା ଯିବୁ ଯାଇ ହବ? ହଁ ଯାଇ ହବ, ଚଲେଇ ପାରିବୁ? ମୁଁ ଚଲେଇବି କହୁଛି। ହଉ ଚଲେଇ ଆଉ। ସାଇକଲ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ସାଇକଲ ଚଲେଇକିନା ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ପମ୍ପ ଅଛି ନା? କେତେଟା ହେଲା କେତେଟା? ତ ସେ ଏବେ ବି ଆଇଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କହିଲା କି ଆଉ ଆସିବନି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇଲାନି, ମନା କଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବନି ଲମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖରାପ ହେଇଥିବ ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ କିଛି କହିବନି, ତ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ରହୁଛି।